fayane wakato woto ya ton kiba wakatan ta tirpus di barka yam sin sakanya television BF igeska pourwa ye ya sa irkota la meti kelem pani tondo tiyar kiba zuraro lapsnan de ngati tasamba Yom fa andunwara miyakra rare sinkere no kenda buto siglugu zabara ni wera banga wenga to bonde di journée internationale de lutte contre le paludisme 2021 yom dara kanga anazinda atarare avril la chugu rasimpisi lanu rewenga Burkina Faso ramba obzembe tumuzugo ti avril la chugu rasimpisi la yibu tumne sankab go hanera solum obsombonti entreprise privée ramba optigma taba nan ko ministère la ninga singeta la fiwa yelramba sefa million pisobe na yele nsonge nzabe ne wura banga obno kendra siginda longo option bonti zéro paludisme les entreprises s'engagent ya groupe Ecobank ramba la tax kanga torsoba tibamni tumzo ramba obnyaade la fiwa ministère da mamora pour moi ti palu banga ayi Burkina Faso tenwa Rarni nga Burkina Faso ramba sun sigin yum fansan kiyede ni ka kwarba gungun ba ampa hataba wogra kuna to bonti journée nationale du paysan wa asanda sarin zinda arzumarare avril la chugura simpisi la tabo 2021 yum ponwa zami ministre damaseka sasa obuliga metirara nan pama vigri na yisibra rare avril la chugura simpisi la nase mang solomwa la rakanga wa abe fuk pisi la yizugmasa Campagne zéro palu, les entreprises s'engagent à longo ubsin sigindi Burkina Faso tengwa anna yele tizabra ni wura banga cheng tore passé ministre Charles Wuroro sengeta la fiwa yele uguliga meti Burkina Faso tengwa yum pour wala 2020 wa yumde aneb sonre santa million pila yemre la sampa mwera banga tineb sonre santa tusa na se man kalam bakanga sababi nyinga samando kalma wusuk suka tumne sankab go nera solum tum ba obna game ti kom rup tuma al wuso renso ti bam ko te tumne ken sarama to mon kele lui rup to mora pour ti wera banga yi Burkina Faso tengonwa o wilga me ti bam pera tumne ken sawaramba nebno kenra na tigis ligiri en song bam ministère a to zabe ne palua ya sefa ligiri senta million pisobe lapson zen ko bamba reyinga don tumna tara Justin Amonto pa ministre PC ti nanti chelere wa kayibera nan son entreprise privée ramba nem di hama ndo kosma la yibera ya Ecobank kambe tawle aviye lam tibam nan son ga tonon zabne wero bara yam la mi ti paludisme bo nan yiti wero paludisme akom hada ton kamba akom hada nimbeda akiti dam ti tum patien ting tumde bala abini sem zabade atoron tala kinga loto yile la mi la hamin meeting de han tarab ko som to katien tinga te kose katien tinga te tuma ligde panan ken ligde me hanka ken tum na watan sama ren so ti bam yikin yeti bam nan songa ton zabne paludisme ti paludisme ro ko tum baye ti nika fa ton ron talafi tabita lafi to tinga te tum yibero nta zabre to kabolo to bari bigin tin lokto yiye ren so ti ton yeti yibero ton nan zen karkarwa ko bambarka bam sakan yetub na yikin songa ton zabne wera banga la leven bon société ramba fa to man wa Ecobank bala Ecobank mana morgre mana eto handat buninga mana goni ma handat buninga mana ministère de la santé handat buninga ton pour da bambarka la leven yele ngena pa tare to leven song ton do zihata meya ibarka Ministre Damaseka Sinzindi Zama Arba obilgam tazefiren jabre sia ministre ninga singeta yaftaba yelle sungan rob tuma no kenda sibru zugu anta sabam sakara no kenda walugulugu rewenga banan dulab son bonti forum national sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale la kera nepson na tigmne buto to reti wum tabzin ne senkere ne mora yaftaba wengu wa tatara kwezutu kateka mpahre ministre Damaseka kwezuro rato ara kera ne journée nationale du paysan wa siarar ninga opson lugundi yum fawa nanta se kakwar ba gungun ba ampa
sa tabuore 2021 yumde GNP wa vuka pisila yibu asanda siaran zinda avril la chugu rasim pisila tambarare obulgam tvigre na zindi tanayi avril la chugu rasim pisi la nasi ratin yeti sibrarare mang sol mo avenma ya ne Sandrine Zuguri. Sinkeno brasma yo poetis ga to bonti conseil des ministres ni farande gouverneur Sirin Louis Togo optomda pour na yelen tizem santara to bonti réconciliation nationale yi bela vens Burkina Faso kane son rapport yam na mikameti ministre ninga sengeta zem santara yela albam yuria Zephirin Diabre obwani sebre na wuli tenga tor so barok ma Christian Kabore bam tomda na yitoto ninga senkene zem santara la umtara to yi bela vens tenga tor soba ne poron damba arob sirin bala tumda lob sons rapora obrika no kender se yel kanga zugu kane rasman wan bala obna sigla tigis kasenga zemsen tara la wumtara zugu to bonti forum national sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale Nyefa, yana yilti tenga toron gan bane la fi la zemsen tar poa. Sebra woto no Zephirin Diabre songuli ga tenga tor soba to bonti rapora, gouverneur katolo nzagasi. Tibala aria boneri. Avril la rasim pisi la yemra conseil des ministres pour un wotoni. Ar gouverneur ramba arob lebron wa opson bona sobti journée nationale du paysan wa. Si arare opson yake nan konkwa kwarba. Rar kan woto no wasimbe anor pisi la yibon sob zuguronda yumda. Gouverneur lebron tema tiksi kangarara. Asan serada nzin avril la rasim pisi la taba. Optara la mentalan kengi almewa rasim pisi. Son wati nye logor pone gouverneur le bandi kan no kender se sen kene lamda tomda sinan yi 2021 talan chang 2022 gouverneur mamsra mena nyak ligre sen tasse fo milliard pisi nan song lang kwarba op tomda pour atibala gouverneur ratame tikani yum kensa to toron pame lamda tonne sen takobi sobe la pisi la nu Sisan sakaramba sombe woro solo mwa upama château do sona songoba koma panga wenge la woto kera ne kosro option datasa edu komboero sia CDP Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique à torsoba le à torso mais on nam ki hirba souli ratin yeti sefop chef de file de l'opposition politique a edu komboero bilgame tebamda pulmame nan ki te to man na sar bulgan ko yestengaram halhali la vote longo masun wantan sewa rinkite tibam vigu pulunga wakato tontum nuntara Benjamin Kwame Pama edi komboero ne biya saramba kwese tinanti chiraba da tonda waka neti campagne wana bataye ici na ba ni mwemba bon tondo titon man ti kom kaye titon na ye ti bo for man forage kuba man forage me a do you know l'air van hanan pompe hanan pompe ya mettre qui pilenu la tuni game ti ya barix biso pela nu la contre l'air yemri la tuni game ti rara yemri aton ko barix toujours la kobani la ya wosko wena ma sika do so ko siramba na tunde tondo ko siramba te ton nan kele kik on est directeur, le ministre de l'eau, Tobi Jesse, Baman Tueman, Tuninga, Nam passe Panga, Bala, Tonman, Tuman, Zemsat Panga, Toninga, château, 5 mètres cubes. La Bama, il y a l'État, il y a le gouvernement, Toninga, château, tu as 20 mètres cubes, tu as 40 mètres cubes, qui l'ont considéré, Hanton Ningoto, si y a un Zafan, Nam Pavanko, comment a ligda mi pa yusko bala pa ba mutuki ya tono tuko kuba ona kiti zemetaba ona kiti o ma lorum kanga ko si ramba ona wol si na yole ne si ne nemnis bam si so ba mem jili am yela mam nabiga mam baya naba maya naba mbimba yatinga ya sis naba mawayita ka suriano usi la barka Mamdouri alaji Zak 6 Zak naba donc runa mi kam te sunoro wa 6 ti président edi wa ko bi yara ma ko la ko ma kuno fesame to bra to na wa pake la tunu wa mi kam te taran wona manda yel fa ne seri sa haninga wa te zem zam te no le kiwu
la bam wa na ko ne ba fa gil ko to pame yak to yuda to runo no ya ba ko nore to na kelen tikko ma pakra baraka ko so nam to wonam gana burkina bane wona gu burkina wona za burkina ne wenga wona lebe ne ba fa gil sunu yang poa to na tapte maratenga wona re Tanzan kibelar na tipa masalar na litite sa cha tenwa tibe ni surasa oketumbe soya zutu jamena siya na tenga solomwa President Idriss Déby itno kalma teka ya biribla siya General Mahamad Idriss Déby santarium pista la yopwe mbe sul ningab sun lugli mbonde ti Conseil militaire de transition wa tore to bna gestenga zambie le nanda to bwa sigil vote siya ni nam ki hirba wusgo ninken sano kendra awenda nam dike obsum bonde ti coup d'état wa nam ki hirba sul tor soba asale kebza bo bam biligdame ti bam sul kanome ne sun lugul sulli ti sora sa ambe tore nsiaden gese chate nga zaba yelle woto siriya wana mwendik bala la kasari yina mwendik ye se yani bamba obra siaden gana ka obtenga tenkura no kenda sinkiede ni prehena saman kalam yati député ramba sultor soba obra siaden gesa tenga zaba yelle la siaden gese vote siglu yelbe rasam piswe point bam ta haram pa harame ti woto wenda renda siglu ni so buto tore engeso sunna zab tenga toto la ninga wa ti soma se yani rebel d'ambassade bam ketum bilgrame tobna ta chad na tenwa viki conseil militaire de transition wa o kota nimbuira to boribido kom en passa taba la par obsation wa ya santara piga la rebel d'amba o belibi senesa en zabre ni chad sodasa bilgame ti a président Idriss Déby idno son wa be zabre zugo ni rebel d'amba lapson pa muera ti tuni nyora yaka tanna yal sisin kere nurunda kiba kuni irpuz la barkin yelemne ne kesir ne tonda ne wen rabo beo inali watasi la kiba taba muna gana lafi